अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, नादिया असद व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज किचन में बन रही है सबके फेवरेट मज़ेदार सी आलू शिमला मिर्च और चिकन। लेकिन सब्ज़ी काटने और मसाला भूनने के साथ साथ आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम और नाजुक मौजू पर बात करना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमारी बहनों के जहन में आता है और बाज़ औक़ात नादानी में हमसे गलतियां हो भी जाती हैं, वो ये कि क्या हर बात मेके और ससुराल में बताना ज़रूरी है। देखें, जब लड़की की नई नई शादी होती है या वो अपने नए घर को संभाल रही होती है तो शुरू में एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। मियाँ बीवी में कोई छोटी मोटी नोक झोंक हो गई या ससुराल में किसी किस्म की कोई बात बुरी लग गई, हम फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं और अपनी अम्मी को या बहन को पूरी कहानी सुना देते हैं। हम तो अपने दिल का गुबार हल्का करके हल्के हो जाते हैं और अगले दिन मियाँ के साथ हंस खेल रहे होते हैं। लेकिन जो बात माँ बाप या बहन भाई हैं उनके दिल में वो बात बैठ जाती है। वो आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते और ससुराल वालों के लिए उनके दिल में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। इसलिए याद रखें, हर छोटी बात मेके में शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। जो बात मियाँ बीवी के दरमियान सुलझ सकती है उन्हें अपने कमरे तक ही महदूद रखना अक्लमंदी है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। आपके मेके में कोई मसला हुआ है, भाइयों में कोई बात हुई है या वालिदैन की कोई निजी बात है तो उसे ससुराल में लाकर सबके सामने डिस्कस करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इंसान जितना अपने मेके का पर्दा रखता है उतनी ही इज्जत बनी रहती है। हर बात ससुराल में बताने से कभी कभी बिला वजह की गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं या फिर कल को कोई बात आपको जताई भी जा सकती है। ससुराल आपका अपना घर है, वहाँ प्यार और एहतराम से ज़रूर रहें, लेकिन अपने मेके की राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। सच पूछे तो रिश्ता मसालों की तरह होता है। जैसे इस आलू शिमला चिकन में कोई मसाला ज़्यादा हो जाए तो जायका ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही रिश्तों में बातें इधर की उधर ज़्यादा करने से रिश्तों का जायका ख़राब हो जाता है। मियाँ का रिश्ता और बीवी का रिश्ता एक पोशीदा लिबास की तरह होता है। कुछ बातें सिर्फ आप दोनों की ही होती हैं, उन्हें अपने तक ही रखना चाहिए। हर बात हर जगह बताना सच्चाई नहीं बल्कि नादानी है। अक्लमंद औरत वही है जो अपने दोनों घरों का भरम रखे और रिश्तों में एक खूबसूरत लकीर खींच कर रखे। हमें लगता है कि हमारे वालिदैन तो हमारा भला ही चाहते हैं, उन्हें हर बात बताकर हम थोड़े हल्के हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये नादानी कितनी महंगी पड़ती है उसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब रिश्तों में दरार आ जाती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक लड़की थी, बिल्कुल नई नई शादी हुई थी। एक दिन ससुराल में किसी बात पर मियाँ बीवी में थोड़ी सी अनबन हो गई। मियाँ ने गुस्से में कोई बात कह दी जो उससे बहुत बुरी लगी। उसने फ़ौरन अपनी अम्मी को फ़ोन करके रोते हुए पूरी बात सुना दी। अम्मी तो माँ होती है, अम्मी तो फिर माँ होती है। उनका दिल बेटे के लिए कोड़ उठा। अगले दिन वो लड़की और उसका मियाँ तो सब कुछ बोलकर हंस रहे थे, खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसकी अम्मी ने उसे खुश देखा तो उनके दिल में एक कसक सी रह गई। उन्होंने सोचा ये कितना लापरवाह है, मेरी बेटी को रुला दिया और खुद मज़े से हंस रहा है। उस दिन से उनके दिल में दामाद के लिए जो नरमी थी ना वो कम हो गई। फिर कभी उनके दरमियान वो पहला सा खुलूस ना आ सका। तो देखें, हम तो अपने दिल का गुबार निकाल कर भूल जाते हैं, लेकिन जो सुनता है वो नहीं भूल पाता। इसलिए हर छोटी बात मेके में शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह दूसरी तरफ भी तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। अपने मेके की हर बात ससुराल में लाकर सबके सामने डिस्कस करना अक्लमंदी नहीं। मुझे याद है एक जानने वाली खतून थी जिनके मेके में उनके भाई और भाभी के दरमियान कुछ नाचाकी चल रही थी। उन्होंने ये बात अपनी सास और नंदों के साथ शेयर कर दी। बस फिर क्या था, जब ससुराल में कोई ख़ानदानी गुफ्तगू होती तो कोई ना कोई नंद या सास तंज कर देती कि हमें क्या मालूम, तुम्हारे भाई और भाभी का तो वैसे भी यही हाल रहता है। इस बात से उन्हें कितनी तकलीफ़ होती थी यह सिर्फ वही जान सकती थी। उनका ससुराल वाले उन पर उनके मेके पर तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो देखिए, अपनी राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपने मेके का भरम नहीं रखेंगे तो कोई और क्यों रखेगा।
ایک اور بڑی غلطی جو ہم اکثر جوش میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ ہے اپنے مستقبل کے منصوبے وقت سے پہلے سب کو بتا دینا۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی تھی، اس کے میاں نے ایک الگ پلاٹ لے کر گھر بنانے کی پلاننگ کی اور کہا کہ گاڑی بھی نہیں لیں گے۔ ابھی بات صرف میاں بیوی کے درمیان ہی تھی، لیکن اس نے خوشی خوشی یہ ساری باتیں اپنی امی اور بہنوں کو بتا دی، ادھر سسرال میں نندوں سے بھی شیئر کر دی۔ اب ہوا یہ کہ کسی وجہ سے وہ پلاٹ 2-4 مہینے کے لیے لیٹ ہو گیا۔ میکے سے روز فون آ رہا ہے، کیا بنا پلاٹ کا، لے لیا؟ سسرال والے بھی الگ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ تو ہم سے چھپا کر اتنی بڑی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس ایک بات کی وجہ سے وہ لڑکی دونوں طرف سے ذہنی دباؤ میں آ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز فائنل نہ ہو جائے اسے اپنے تک ہی رکھنا چاہیے، ورنہ نظریں بد بھی لگ جاتی ہے اور باتیں بھی بنتی ہیں۔ ایک اور نازک چیز ہوتی ہے، خدا نخواستہ میکے میں کسی پر کوئی مشکل وقت آیا، یا بھائی کو کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، یا انہوں نے کسی سے ادھار لیا۔ اب لڑکی نے ہمدردی میں یا دل ہلکا کرنے کے لیے یہ بات اپنے سسرال میں بتا دی۔ شروع میں تو سب نے ہمدردی کی، لیکن کچھ عرصہ بعد جب سسرال میں کوئی عام سی بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہہ دیا، ہاں تمہارے بھائی کا ہمیں پتہ ہے، تمہارے گھر کے مالی حالات کیسے ہیں، تمہارے بھائی نے تو فلاں سے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اب سوچیں اس وقت میں اس لڑکی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اپنے پیاروں کی مجبوری کا تماشا خود اپنے ہاتھوں سے بنانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مالی حالات جتنے خفیہ رہیں، رشتوں کا بھرم اتنا ہی قائم رہتا ہے۔ اور بہنوں، اس ساری گفتگو میں ایک بہت ہی اہم اور دل کو دکھانے والی بات جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں کے گھروں کی چمک دمک دیکھ کے یا سسرال میں کسی چھوٹی سی بات یا طنز کو سن کر اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سسرال میں کسی نند نے کہہ دیا یا کسی رشتہ دار نے تانا مار دیا کہ تمہیں تو جہیز میں فلاں چیز نہیں ملی، یا تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ ہم کیا کرتی ہیں، فوراً فون اٹھاتی ہیں اور روتے ہوئے ماں باپ سے شکوہ شروع کر دیتی ہیں کہ آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، میری تو وہاں ناک کٹ گئی، مجھے ساس نے یہ بات سنا دی۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں جسے سن کر شاید ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں۔ کہ ایک جاننے والی تھی، ان کی بیٹی کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سسرال والے ذرا کھاتے پیتے تھے، انہوں نے باتوں باتوں میں بہو کو احساس دلایا کہ فلاں کی بہو تو اپنے گھر سے اتنی مہنگی گاڑی اور سونا لے کر آئی ہے، تمہارے والدین نے تو تمہیں کچھ خاص نہیں دیا۔ وہ لڑکی لوگوں کی باتوں میں آ گئی اور اس نے رو رو کر اپنے بوڑھے باپ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھے سسرال والے عزت نہیں دیتے، آپ مجھے فلاں چیز لے کر دیں۔ اس غریب باپ کی پوزیشن ایسی نہیں تھی، لیکن بیٹی کے آنسو اور اس کے خوشی کی خاطر اس بوڑھے باپ نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی، یہاں تک کہ اپنا چھوٹا سا پلاٹ جو انہوں نے برے وقت کے لیے رکھا تھا وہ بھی سستے داموں بیچ دیا تاکہ بیٹی کی فرمائش پوری کر سکیں۔ چیز تو سسرال پہنچ گئی، لڑکی کو 2 دن کی واہ بھی مل گئی، لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے بعد اس کے والد اس صدمے اور پریشانی کی وجہ سے بیمار ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج اس لڑکی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو سسرال والے مانگتے تھے، لیکن اس کا بوڑھا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ لڑکی آج بھی روتی ہے، کہتی ہے کاش میں لوگوں کی باتوں میں نہ آتی، کاش میں اپنے سسرال والوں کو کہہ دیتی کہ میرا باپ نے جو دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ بہنوں، یاد رکھو، ماں باپ اپنے بساط سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی سسرال میں کسی کے سامنے شرمندہ ہو، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے والدین کا خون نچوڑنا کہاں کی انسانیت ہے۔ اگر سسرال میں کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے تو ماں باپ کو فون کر کے تڑپانے کی بجائے وہیں مسکرا کر جواب دے دیا کریں کہ الحمدللہ، میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھی تربیت اور عزت دی ہے اور میرے لیے یہی سب سے بڑا جہیز ہے۔ جب آپ خود اپنے ماں باپ کے مان کے آگے کھڑی ہو جائیں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے والدین پہ انگلی اٹھائے۔ اور ایک بہت بڑی بیماری جو ہمارے رشتوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے وہ ہے موازنہ کرنا، یعنی اپنی زندگی کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا۔
ख़ास तौर पर हमारी बहुत सी बहनें अपनी सगी बहनों या कज़न की ससुराली ज़िंदगी देखकर अपने घर का सुकून बर्बाद कर लेती हैं। हम देखती हैं कि फ़लाँ बहन का मियाँ तो उसे हर महीने शॉपिंग करवाता है, उसे घुमाने ले जाता है। उसके ससुराल वाले कितने खुले दिल के हैं, उन्होंने तो उसे अलग पोर्शन दे दिया है। और फिर हम अपने मियाँ और अपने ससुराल को उन नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। इन सब बातों का नतीजा क्या निकला कि मियाँ बीवी में रोज़ रोज़ के झगड़ों की वजह से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें, हर इंसान का नसीब अलग होता है। जैसे अल्लाह पाक ने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, वैसे ही हर एक की ज़िंदगी के मसाइल और खुशियां अलग होती हैं। सोशल मीडिया पर या दूसरों के घर की चमक दमक हमें जो नज़र आती है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हो। आप अपनी ज़िंदगी का मुवाजना अपनी बहनों से करके अपने मियाँ पर दबाव ना डालें। वो गरीब अगर हलाल कमा कर ला रहा है तो आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो यकीन माने आप दुनिया की सबसे अमीर औरत हैं। जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र करने से ही ज़िंदगी में बरकत और सुकून आता है। तो मेरी प्यारी बहनों, बातों ही बातों में हमारा लजीज आलू शिमला चिकन का सालन तैयार हो चुका है। तो बस फिर आलू शिमला चिकन तो अपनी जगह बेहतरीन बना ही था, लेकिन शाम को हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे लेकिन खुश भी हो रहे थे। सच कहते हैं, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ सरप्राइज ज़िंदगी का मज़ा दोबाला कर देते हैं। उम्मीद है आज का पूरा व्लॉग, किचन की बातें, कहानियाँ और ये शाम का सरप्राइज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।